बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सिंध में हज़ारों पेंशनर्स का रिकॉर्ड गायब हो गया है। इसके हवाले से तहकीकात अब जारी हैं, क्योंकि बहुत सारे बोगस ऐसे पेंशनर हैं या ऐसे लोग हैं जिनका नाम पेंशन लिस्ट में मौजूद नहीं था, या उन पे ऊपर डाउट है, तो महकमा फिर भी उनको पेंशन दे रहा है। और ये काफ़ी सालों से चल रहा था। अब जो है वो महकमे को होश आई है और दोबारा जो है वो तहकीकात का आगाज़ हो गया है। इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में आपको मैं दूंगा कि किस तरह ये सिस्टम जो है वो अब वर्किंग करेगा। नंबर 2 पे जो सैलरी का निज़ाम इन्होंने अपडेट किया था, उसके हवाले से बड़ी अहम अपडेट आ गई है कि सैलरीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह आज से ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई। काफ़ी दोस्तों की आज की आ भी गई होंगी। ये डिले क्यों हुआ, इस वाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे इसी वीडियो में। नंबर 3 पे स्टैम्प पेपर्स खरीदते वक्त जो है वो कुछ हुकूमत की तरफ से हदायत जारी की गई हैं कि आप किस तरह स्टैम्प पेपर ले सकते हैं। चौथे नंबर पर हायरिंग के हवाले से कि वो मुस्तरद हो गई है या वो एक्सेप्ट हुई है, इस वाले से एक न्यूज़पेपर में डिटेल से खबर आई है, वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पर अक्सर दोस्तों को मैसेज आ रहे हैं, जी आप अपने रिटर्न्स फाइल करें, हालांकि वो फाइलर नहीं है। ये क्यों आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फौती जो कोटा जो है, इस वाले से भी सिंध में एहतजाज बड़े पैमाने पे किया गया। इन सारे पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आवाज़ ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। किसी किस्म का अगर आपने कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप जाकर बाखबर रह सकते हैं, हर तरह के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जी सिंध में। आपको पता है कि सिंध का निज़ाम ही ऐसा है। सिंध में पेंशनर्स का रिकॉर्ड गायब हो गया है। कुछ ऐसे बंदों का इंकशाफ हुआ है कि जो पेंशन नहीं थे मगर कई कई सालों से पेंशन ले रहे हैं। इस वाले से महकमे ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसको देखते हैं। सिंध हजारों पेंशनर्स का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। फाइल गुम होने की वजह से मशकूक पेंशनर्स को पेंशन जारी होने का खदशा। पीएससी का फाइल मुतलका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर्स में जमा कराने की हदायत। उसके बाद सिंध के मुख्तलिफ महकमों में हज़ारों पेंशनर्स का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ। यह इंकशाफ सिंध असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार खोड़ू की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। इजलास में महकमा खजाना के साल 24-25 की ऑडिट पेपर्स पर जायजा लेने के बाद ये इंकशाफ हुआ, क्योंकि उसमें खुर्द बुर्द नजर आई। इसमें बताया गया है कि पेंशनर्स की फाइल गुम होना एक मशकूक अमल है। मतलब एक सारे का सारा, जिस तरह पंजाब में अक्सर औकात आपने सुना होगा कि जी रिकॉर्ड जल गया। जब रिकॉर्ड जल जाता है, रिकॉर्ड गायब हो जाता है, तो इसमें आपको पता है कि जो मशकूक जो मामलात हैं वो फिर सामने आते हैं। जिस वाले से तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। नंबर 2 पे जो सैलरी सिस्टम था वो कुछ भी तातुल का शिकार था। बहुत सारे दोस्त जो है इस वाले से वेट कर रहे थे कि जी हमारी सैलरी नहीं आई, क्योंकि पिछले माह जो है वो 20, 21, 22 को सैलरीज ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई थी। वाकई सतह पर ट्रांसफ़र हुई थी और सूबाई सतह पर भी हो गई थी, मगर अब जो है डिले था, इस पर काम हो रहा था। सैप सिस्टम जो है वो स्लो था, मगर आज से तमाम दोस्तों की सैलरीज ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी। अकाउंट्स कमेटी की तरफ से जो है सर्कुलर जारी हुआ है कि हमें जो माजत किया उन्होंने कि ये सिस्टम में कुछ मसलाइल थे, जिसकी वजह से तनख्वाह और पेंशन जो है वो बर वक्त नहीं मिल सकी। अब कुछ दोस्तों का सिंध के हवाले से को डाउट है कि उनके अकाउंट्स अपडेट नहीं हो रहे थे। जिन्होंने अप्लाई किया था वो, और जिन बंदों ने अप्लाई नहीं किया था उनकी, कुछ की जो है वो अपडेशन हो गई है, कुछ की हो रही है। तो जैसे ही सबकी होगी तो सबको नेक्स्ट मंथ से मुकम्मल जो है वो डायरेक्टली तनख्वाह जो है वो उनके अकाउंट्स में 20 डेट से पहले पहले जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। 20 से 30 तक दरमियान किसी भी डेट को ट्रांसफ़र हो सकती है। आज से ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गई हैं। अब बात करते हैं जी स्टैम्प पेपर के हवाले से। तो स्टैम्प पेपर में उन्होंने कहा है कि सिम और मोबाइल नंबर शर्त होगी। जो बंदा निकलवाएगा वो अपनी सिम का नंबर लिखेगा और वो सिम उस बंदे के नाम पर भी होनी चाहिए। जो शख्स स्टैम्प पेपर खरीदना चाहता है उसके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिम होना लाजमी है। अगर सिम आपके नाम पर नहीं है तो स्टैम्प पेपर आपके नाम पर जारी नहीं हो सकेगा।
او ٹی پی ویریفیکیشن اسی سم کے ذریعے ہوگی. جب آپ اسٹیمپ پیپر خریدنے کی درخواست دیں گے تو آپ کے رجسٹر موبائل نمبر پر او ٹی پی آئے گا. یہ کوڈ آپ کو اسٹیمپ فروش ای اسٹیمپ پیپر کو دینا ہوگا. جب وہ اپلائی کریں گے تو فوری طور پر آپ کو آئے گا, اس کے بعد آپ اپلائی کر سکیں گے. اس کے بعد ہے کہ ویریفیکیشن کے بعد پرنٹ نکلے گا. فوائد کیا ہیں اس کے؟ جعل سازی نہیں ہوگی. 2 نمبر فراڈیے جو ہے وہ ایسے کسی کے نام پر نکلوا لیتے تھے, شناختی کارڈ ہتھے چڑھا, نام پر نکلوایا اور بات ختم. تو وہ سسٹم اب نہیں ہوگا. آپ کو خود جو ہے جانا پڑے گا, یا آپ اپنا موبائل دیں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے نام پر اسٹیمپ پیپر جاری ہوا ہے. ایک اور جو ہے وہ بڑی اہم خبر سامنے آئی کہ زمین کے عوض سرکاری ملازم پالیسی ختم کرنے کا فیصلہ. محکمہ تعلیم نے اپنی اراضی خریدے گا اور اسکول تعمیر کرے گا. وزیر تعلیم, صوبائی وزیر تعلیم اور ابتدائی ثانوی تعلیم کے فیصل ترکی نے کہا کہ مقامی آبادی کی طرف سے کلاس 4 اسامی پر بھرتی کیے گئے اور اس کے عوض زمینیں اسکولوں کے لیے الاٹ کرنے کی پالیسی مکمل ختم کر رہے ہیں. لو جی, جو پہلے کھانا خراب ہو چکا ہے تعلیم کا اور بھی کرنے جا رہے ہیں. حکومت اسکولوں کی تعمیر کے لیے زمین خریدنے کے لیے آئندہ اے ڈی پی میں رقم مختص کرے گی. خیبر پختونخوا میں اسمبلی میں نون لیگ کے رکن آمنہ سردار نے توجہ دلائی اور نوٹس پیش کیا اور کہا کہ گلیات اور ریپٹ آباد میں گرلز اسکول کی عمارت تکمیل کے مکمل قریب ہے, لیکن ٹھیکیدار کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کام رہ گیا, جس کی وجہ سے کلاسز ابھی تک شروع نہیں ہو سکی. پختونخوا میں حالانکہ بڑے جو ہے وہ لیڈروں کا کہتے ہیں کہ یہاں پر لیڈر ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ویسے کوئی کام نظر نہیں آتا کیونکہ اسکول, سڑکیں, ہر چیز کا برا حال ہے. حالانکہ اتنے سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے مگر اس میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, تو اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہیں کے پی کے. خاص طور پر سندھ میں سرکاری ملازمین کا بڑا احتجاج ہوا, وہ جس میں فوتی کوٹا کے بحالی کے لیے سخت نعرے بازی. مظاہرین نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کی روشنی میں فوتی کوٹا جو پینڈنگ کیس کا جلد فیصلہ کیا جائے, اور نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے. آپ کو شاید یاد ہو کہ تمام تر جتنے بھی سپریم کورٹ میں اس والے سے فائل جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, اپیل منظور ہو چکی ہے. اب جو ہے وہ جیسے ہی روسٹر پہ آئے گی تو انشاءاللہ جلد اس کے حوالے سے آپ کو فیصلہ دیکھنے کو ملے گا. تو اس کے والے سے تھوڑا سا ویٹ کر لیں. احتجاج آپ کریں, آپ کا قانونی حق ہے, آئینی حق ہے آپ کا, مگر یہ ہے کہ اس میں ابھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اور لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ایف بی آر کی طرف سے بہت سارے دوستوں کو نوٹسز آ رہے ہیں, اور نوٹسز کی وجہ سے بہت سارے دوست پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ فائلر ہے ہی نہیں, مگر ان کو نوٹس مطلب یہ کہ ایک میسج آیا ہے اور اس کو وہ نوٹس سمجھ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جو فائلر نہیں ہے, ان پینشنرز ہیں, ان کو ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور جو کاروبار کرتے ہیں ان کو ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ فائلر ہو جائیں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے. اس والے سے آپ کی جو بھی رقم ہوگی یا کوئی آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی حد تک ٹیکس کی بچت ہوگی. اس کے والے سے میں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. اس والے سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں. اللہ حافظ.